Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya usiku ya leo. Tumewasalimu malipote mnapokuwa kwa masaa za usiku huku kwetu, lakini kwa masaa ya mchana kwa wengine ambao wanakuwa huko ngambo za Amerikano. Nikisema jambo kwenu nyote mnaokuwa pamoja nasi, jambo kwenu nyote mnaokuwa pamoja nasi, na jambo kwenu nyote mnaoikaa chonjo kwa kumsikiliza Kolomboka mwenyekiti mwenyewe. Ni mimi kabisa bila shaka hapa kwenye mikrofoni ya Oli Official. Ni mimi bila shaka kabisa nikikupa moja kwa moja habari yetu ya kila wakati. Yani nikwambie tu ya kwamba wazalendo wanajiunga tena fasi moja pamoja na FARDC wakipigana na M23 wote kwa pamoja, na kusema ya kwamba inabidi kabisa tukae pamoja kwa umoja kama vile watoto wa budongo ya Kongo, na tukatale mawasiliano yoyote ile na adui. Yani katika renyo ambao walikuwa nayo ngambo mbalimbali za udongo wa Sud Kivu, walikuwa na renyo ya huko ngambo za Walungu. Kulikuwa wakuu wengi sana wa general, kulikuwa wa shefu ambao wanashimamia wazalendo wa rade huko ngambo za Walungu. Kulikuwa Simba Wankutu, kulikuwa Maheshe, kulikuwa Josue, kulikuwa na wengi sana ambao kabisa hatuwezi kuwasabia wote maana, lakini wote wanajua kwamba tumewapenda sana. Hawa ni watu ambao wanapigania nchi yao na wanamwanga damu yao kwa ajili ya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni wako yule ambao unayemjua wakufa na kuzikana, na mimi ni Kolomboka mwenyekiti mwenyewe mbele ya mikrofoni ya Oli Official. Ndugu yangu mpendwa ambao unanisikia hapa kwa muda huu, tuko tunaongea Mudaka huko ngambo za Mudaka, huko ngambo ku Epe Inera balifukuza batoto bote ku masomo, bana bambia murudie kuma nyumba sababu vijana walionekana mali hapa kwenye Epe Inera huko ngambo za Inera ni huko ngambo za Mudaka kule kabisa, ambapo kabisa watoto hawakusoma leo kwa sababu vijana wetu walionekana huko, na wakaambia M23 kama muko banaume mukuye sasa tuoneshane hapa kianaume. Unaona kama mambo ni hatari ndugu yangu, mambo ni hatari sana tena sana kabisa. Watu wengi hawajajua wazalendo ni wanani, lakini nataka kuwajulisha kwanza wazalendo. Baada nataka kusema kidogo kwa ajili ya hawa ndugu zetu kabisa, watoto wa inchi, watoto wa budongo ya Kongo. Yani hawa ndio ambao Kongo iliwazaa kabisa, ilizaa wanaume ambao wanatetea udongo wao, wakitetea raia, wakitetea inchi yao. Yani wazalendo ni wale ambao wanakuwa na uzalendo ndani yao. Yani unaweza ukasema uko mzalendo lakini hauna uzalendo ndani yako, sababu unapokuwa mzalendo ni sharti ionekane ndani ya matendo, ndani ya masemi, ndani ya macho, ndani ya damu na mishipa. Yani nikwambie, unaposema kwamba wewe mzalendo, tarajia kufanya matendo ya kizalendo. Yani mzalendo auwe mtu bila hatia. Hii ni kitu cha kwanza. Mzalendo anachunga raia na mali yake. Mzalendo anapigania nchi mpaka damu inamwangika. Mzalendo akule rushwa. Mzalendo ni mtu ambaye anapenda nchi yake zaidi kuliko mambo yote. Mzalendo ni yule ambaye anayefaa kwa kupigania nchi yake, na zaidi ya yote mzalendo haiko tretre ama msaliti.
Hii ni kiini kikubwa cha uzalendo. Sasa kuna watu wanasema uzalendo ama mzalendo, lakini hawajui kiini cha mzalendo ni nani. Tena mzalendo ni kundi kubwa, si kundi ya kijeshi tu. Na hii uzalendo iko hata ndani ya bapatriote, ndani ya watu ambao kabisa ni wapatriote du Congo, ambao wamejiima. Yani unaona mtu anajiima. Oh my God. Una mtu anasema mimi nimejiima maharagi nilipashwa kula kunyumba, nimeitoa kwa ajili ya wandugu zetu wanaokuwa huko porini, ili kwamba wao wapate kukula. Kuna mtu mmoja aliyenilomba namba za huyo mama aliyekuwa anapigwa kwa ajili ya bira ya maharagi. Alikuwa na njaa na mtoto wake, lakini amekamatwa iko anachuma maharagi, mwenzake mama anampiga sasa kuna mtu mwenye ananilomba namba za ule mama, lakini mimi sina namba zake. Yule yeyote anayekuwa na namba zake huko Nyiragongo, yeyote anayekuwa na namba zake anipatie hazo, aniandikie ku WhatsApp yangu. Ataponda hapa kubanandika Oli Official, na unapoipata uitie pale, baadaye tuongee naye, kisha tumsaidie ule mama, sababu inaonekana kabisa huyu mama ana matatizo. Nuna yani inasikilikana, kwa sababu kusudi mama na mtoto watoke nyumbani waende wakachume maharagi, yani maharagi na wapigwe. Nuna hii ni kitu moja ambayo haikufurahisha kabisa. Sasa mimi pamoja na huyu ndugu ambaye amesema ya kwamba anataka namba zake, tunaitaka, nami naitaka, ili kwamba mahali popote anapokuwa nimfikishie tane mfiske kopo moja ya unga ama ya sukari, na itakuwa vizuri sana mahali pote alipo, sababu ni lazima tuwe na upendo Wakongomani, nasema ansigle. Unapokuwa Kinshasa, unapokuwa Lubumbashi, unapokuwa Kindu, unapokuwa Maniema, unapokuwa Ozwele, unapokuwa wapi kule Ituri, unapokote kwenye uko Mkongomani, na ni sherti tuwe na upendo. Tuwe na umoja, upendo, tuwe na masikilizano. Hii kitu itatufaa kabisa katika maisha yetu, ndugu zangu. Hii kitu itatufaa sana katika maisha yetu tukiwa na upendo, na tufurahie kubeba wengine mbele kwa maono yao. Wakati ambapo wazalendo wamekubali kutoa mwili, damu na nyama, kwa nini tusiwasaidie? Kwa nini tusiwasapoti? Tuwatie mikono kabisa, nao tuambie musonge mbele, muendelee mbele. Lakini zaidi ya yote tunawaambia hivi, waje wakatusaidia 2028 ukuwe hata wazalendo wangapi benye wanapostile ku presidence, benye wanapostile ku gouvernorat, benye wanapostile ku député. Donc tuwachague, maana tunataka ulinzi bora, na tunataka kabisa nchi yetu iongoke vizuri. Kuna mtu mmoja aliniambia seme kusudi Kongo ipate amani inabidi Mungu ashuke. Nikamwambia hapana. Ndiyo tuna haja ya Mungu kujimplike mu probleme yetu, lakini kusudi Kongo iwe libere totalement inabidi umoja kwanza. Union fait la force. Huyu mama tunataka namba zake, mwenye anayua namba zake azitupatie, mimi niongee naye. Baada ya kuongea naye, nitoe msaada yangu kwake, asikose tena chakula cha kila siku. Na hapa kabisa inaweza kuwa vizuri sana
tusaidie wazalendo na tusaidie population congolais. Kuna watu ambao wako wanakufia mnyumba juu ya njala kabisa. Unaona mtu anaanguka, unaona mtu atokake tena, unaona mtu donc unaona ni problem, c'est bizarre. Sasa unajikutana huyu mtu mwenye apate chakula, kulipa nyumba ni namna gani? Sababu hapa kwetu Goma tunajua shie bote kama watu wanaishi muto du jour, wanaishi muto du jour. Hapa Goma, mjini Goma hapa kwenye niko, kila mtu anaishi juu alitembea, juu alitoka, juu alifanya hivi na hivi. Ndio maana tunaishi. Sasa unakutana vitu vyote viko bloqué. Ba fonctionnaire habatumike, ba chef wa l'etat ya mairie habatumike, habatumike, hakuna banke, hakuna nini. Unakutana batu kunazungurukia a zero. Alors huyu mama ndio kinye kilituma anaenda iba maharaki. Lakini wa ndugu zangu, mimi nawazia hivi, anayepigwa na kuuawa ni yule aliyetoboa nyumba ama yule aliyeiba vitu vinavyoonekana. Lakini huyu mama anaiba maharagi na anaambia mwenzake, anamwambia bwana, mie nilikuwa njala na niko njala. Haiko sema nilikuwa njala, niko njala na hivi nemfiske ningelipata bumaragi budogo juu niende nipigie batoto benzako bakule na mambo yendeke vizuri. Lakini mwenzake alikamata fimbo pamoja na njala ile, pamoja na nini, alikamata fimbo kumpiga yeye na fie wake. Ilileta huzuni. Et aussi huyu mama il faut akue recherche partout ili kwamba tuyue kwa nini anaweza piga mwenzake vile kwa ajili ya punja ya maragi. Kwa nini angekamata basi ile punja ya maragi, anambia mama, shie bote tuko na njala, shie bote tuko hivi, lakini mama usiongeze tena, kamata tabo bishogolo budogo uende upigie watoto. Inaleta huzuni sana. Huyu mama anakamata kamera iko napiga mwenzake na anamfotoa vizuri sana ili amtie kumtandao kweli. Kuna watu wengine wanajaa hasira na ulozi ndani yao. Wanajaa ulozi ndani yao na roho mbaya. Watu ambao hawezi penda kusaidia wengine. Hata kama mimi mtu mwenye anatoa chakula, siwezi kamuue. Sababu najua ni njala. Juu naye hata aende chakula aende ayujishe, naye ataenda aipige. Sasa wewe kama ukuichuma, inaonekana kama wewe una vya mingi ndani ya nyumba. Sababu ungelikuwa na wewe uko njala, ungelichuma hayo. Et aussi kitu ndeza ambia ba Congolais, tufanye hii liaison ya kupanda, mupanda talengalenga kumbele ya nyumba yako. Kamata kipine, pardon, niwaambie siri ya maisha na kukimbiza njala munyumba. Kamata ta kipine kama unaweza kipata. Wala kama upate pine, kamata ta kibateri kenye kinshaisha, ukitobole ukate amu ikale ile kile kikitike ayo, kile kitu nanikia kibake kiayo kile. Tia mo udongo. Baada ya kutia udongo ndani, tia mo lenga utaota. Na ingelikuwa mzuri kamata kipine, tia udongo katikati, panda panda lenga, panda mabitu pale. Mimi nakwambia utie tu pale nje mbele ya nyumbako, Mungu ataimunyeshia mvua na itaota. Ili kwamba tukimbize hii njala, basi nefiske ulitokotesha mai ya lenga kumoto, na hapa inakusaidia kupatia hata watoto basi banakunywa ile mai na afya tena tarudi tu. Na baadaye tutagombolewa. Sababu wazalendo wako determine kugomboa inchi yao. Hatuna inchi mbili, tuko na inchi moja tu. Nayo ni hii ambayo tuko nayo. Wazashu, watoto wa mama, mupigane mpaka mufike mwisho. Muvai magunia, shetani asituone. Shetani inabidi ajue kama tuko na watoto kudunia. Huyu shetani mwanapitia mwaba M23. Inabidi ajue kama tuko na watoto hapa kudunia. Ni mimi wako Kolomboka. Ukitaka kuingia ndani ya kundi letu ama kuingia ndani ya familia yetu,
mahali ambapo tunaongea vitu vyote sasa wazi, mahali ambapo tunaongea. Leo tulikuwa na deba ya bien sana. Leo tulikuwa na deba kabisa ya mzuri, tena ya mzuri, aussi tulikuwa na information za mzuri. Wazalendo wanaungana pamoja na FARDC wakisema ya kwamba wanaenda kupigana pamoja na adui bila shaka. M23 imefanya deploiement militaire kutoka TP mpaka huko ngambo za Nyangezi, Nyantende, Nyangezi. Wamejaza waaskari wengi ili kwamba wapate kuangalia jinsi gani wanaweza wakashukie ngambo za Uvira. Lakini ilikuwa ni camion karibuni 12 ambayo iliyopita pale kwa essence Major Vangu, sababu ilikuwa mingi sana, ilikuwa inajaa waaskari kabisa. Na kulikuwa camion ingine ambayo ilikuwa inabeba madawa nyuma, na kuna ka ambulance ka waaskari ambayo kabisa ilikuwa inabeba nayo maserumu. Hawa watu walifika mbele kidogo, wakakutanana na probleme moja ya ajabu sana. Yani walikutana na mamaiti ya mingi sana, na zote walizitia mkamio. C'est comme si balikuwa napigana bakakufa, bakakuwa nalundika mamaiti quelque part, ndio sasa balizitosha, ziko zinanuka mbaya sana. Yani ni kusema ya kwamba morgue zinayala mamaiti ya wa M23. Donc ni kusema inabidi tu kukuwa chonjo, inabidi kuwa mayele, inabidi kabisa kukaa na mayele yote duniani, na Mungu atakusaidia. Mama, usiende tena iba kwa ajili ya vitu vya dunia. Wewe kunywa maji ya chumvi, Mungu atasaidia. Wewe kunywa maji ya sukari, Mungu atasaidia. Hivi vyote vitapita, kuna mapito nyuma ya hivi. Kuna mapito. Mama, ukipata gisi uniandikie nimero zako, wewe uliyepigwa, uniandikie namba zako, na hapa kabisa tunataka tutowe kakitu nefiske bunga ya mtama basi, nao kule uji basi inatosha, si vile, wala kamfuko kamoja kama makala basi, na usikie kama unaota moto. Yani asili yetu sisi ni kusaidiana na kusaidia Wakongomani, na ni hivi Biblia inasema tusaidiane sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kujenga ufalme wa mbingu. Ni vile kabisa. Wandugu wapendwa, mnanifuata kwa muda huu kabisa, nimekuwa hapa mbele yenu nikiwaambia ya kwamba uko ngambo za Walungu kabisa kunaonekana mapambano ilikuwa mengi zaidi, lakini wazalendo wamefanya renyo tangu jana na leo wamefanya renyo kubwa kabisa, wakisema ya kwamba tuko ba reserviste, tuko ba VDP, na kabisa katika VDP wetu hatuwezi tukaitike adui akamate udongo wetu. Tuko tunaangalia sasa kama amekuja kukamata udongo wetu, na sisi tunaangalia tutakuwa wapi kesho, yani kesho yetu itakuwa namna gani. Basi Mkongomani ambao unanisikia, jiulize tu na wewe, bana kamata kwenu, bana wafukuza nyie, au wana okipele mafasi, waone kama ni injustice, aone kama ni probleme yenye ko très sérieux. Wandugu wapendwa, tuvae magunia, tupiganie nchi yetu. Unaweza kupigana kwa ngambo yote. Unaona mimi hapa ninavaa magunia kabisa, nikipigana pamoja na jeshi za giza hapa kwenye microphone. Na wengi wamenitukana, lakini nasema mutatukana, lakini tutashinda tu. Wengine wanasema kisi wanataka, na mimi naambia mseme. Watasema mchana na usiku watalala, watasema mchana na usiku kisha mimi nasonga njo mbele. Yani wao watabakia tu wakisikia wivu ya kwenye unafika, na weye uko unasonga mbele. Ndugu yangu, lazima tuangalie gisi gani tunaweza tukagomboa nchi yetu katika mambo yote.
tunaweza kugomboa nchi yetu katika habari za ardhi, tunaweza tugomboe nchi yetu katika habari za akili, tunaweza tugomboe katika finance, pesa, tunaweza tuigomboe katika hali mbalimbali. Na zaidi ya yote tusiangalie tu vita, tuangalie na hali za watu wanaishi je nyumba zao. Eske probleme iko nini kwa hii nafasi yote ambayo adui ameisha kuokipe? So ni ile ambayo kabisa sote lazima